पवित्र नुआखाई रे समग्र ओडिशार अधिवासी पश्चिम ओडिशार अधिवासी मान को बलिया शुभेच्छा जनाऊँ। या पूर्व दुई थर लाइफ रे आपण मान को शुभेच्छा जनई। नुआखाई होची गोटे लक्ष्मींकर पर्व। नुआखाई होची गोटे सदाचार व्रत। गोटे आमर शिव को पूजा बा विष्णुंकर पूजा जेकोसी गोटे पूजा हुए से पूजारे नानादी द्रव्य समर्पण हुए। तार भितर गोटे द्रव्य समर्पण हुए ऋतु फल। जो ऋतुरे जो फलटी फली थाए से फलटी के प्रथम इष्टार्घ्य करा जाए। ठीक से भली नुआखाई मध्य गोटे ऋतु फलर अर्घ्य कहले सामान्यतम भूल हम ना। आमे वर्षक जाक जो धान बा चाउल चूड़ा मुग पनीपरिया खाइबू प्रथम इष्टार्घ्य करिकरी खाइबू। सेतिपई गोटिए दिन ओडिशा रे पालन हुए। किंतु ओडिशा रे गोटिए दिन पालन हवा यह ठीक। किंतु द्वितीय दिन जे आमे ओषा सारिलु तो द्वितीय दिन आमे आमिष भक्षण करिबा से कथा नकरी परं तीनोटी दिन जदि आमे या को पालन करते अंततः लक्ष्मींक भली जने सदाचारी देवींकर कृपा आमे पाई पारते। देवी होउचंदी सदाचारिणी देवी। लक्ष्मी कहले गोटे मूर्ति नुह। लक्ष्मी कहले आम जमी आम बिल आम वन आम उद्यान आम गिरी कानन ये सब होची प्रकृत रे माने लक्ष्मींकर मंदिर। आमे आज चून पत्थर गढ़ा बहु मंदिर करी आमे गुड़िए पूजा करूछु सत किंतु प्रकृत मंदिर जोटा ताकू आमे चाहून। आम घर पाखरे गोटे बाड़ी अच्छी कि बगीचा अच्छी कि गोटे खेत जमी अच्छी चाष जमी आमे ताकू फसल करूनु। सेठी जदि शस्य बुणा जीव सेठी जदि वृक्ष लागिबो सी होची लक्ष्मींकर पूजा। सेही बड़ी भावरे लक्ष्मींकर पूजार आज व्यतिक्रम धीरे धीरे घटुची। जंगलर अवक्षय हवा द्वारा आउ झुणा मिलूना उपयुक्त गुगुल मिलूना मृगना भी कस्तूरी आउ मिलूना हाथी जो गजमुक्ता आउ हाथी भितर भी से भली हाथी भी आउ देखा जाऊना। यही भली भाव में विलक्षण सब देखा जाउछि। तेणु बलिया समस्त उत्कलीय अधिवासी मानू बलियार विनम्र निवेदन नुआखाई भली पवित्र दिनटी को से माने तीनोटी दिन अंततः पवित्र भाव में पालन करतु। तार पूर्व दिन एवं तार पर दिन जमती आपण मानकर गोटे ओडिशार आउ गोटे पर्व आमे उपलब्धि करिछु। कार्तिक मास गोटे मास पर्यंत विभिन्न वर्गर माँ माने पुरुष माने से माने विभिन्न प्रकार उपासना करती। बालुंका पूजा सी धवलेश्वर ओषा ये सबू करती। किंतु पूर्णमी जो दिन शेष हुए ता पर दिन ना हूँ छाड़ खाई।
ଛାଡ଼ ଖାଇର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତୁମେ ଏକ ଓଳିକିଆ ଖାଉଥିଲ, ଦିନକୁ ବକ୍ତେ ଖାଉଥିଲ, କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ତରକାରୀ ଖାଉଥିଲ। ଆଜି ହେଉଛି ଛାଡ଼ ଖାଇ, ସେ କଥାକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଖାଅ। ଆଜି ଗୋଟିଏ ଆନନ୍ଦରେ ଭୋଜନ କର, ଏକତ୍ର ମିଳିମିଶି ଭୋଜନ କର। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେଇଟା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ସେଇଟା କେବଳ ଆମିଷରେ ହିଁ ଛାଡ଼ ଖାଇ ପାଳନ ହୁଏ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ପବିତ୍ର ନୂଆଖାଇ ମଧ୍ୟ ଆମର 3 ଦିନ ପାଳନ ହେଲେ ବହୁତ ଭଲ। ତେଣୁ ପବିତ୍ର ବଲାଙ୍ଗୀର ଅଧିବାସୀ, ସମ୍ବଲପୁର ଅଧିବାସୀ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଅଧିବାସୀ, ବେଲପାହାଡ଼ ଅଧିବାସୀ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଅଧିବାସୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯିଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବରପାଲି, ବରଗଡ଼ ଇତ୍ୟାଦି ରାମପୁର ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବର ହସ୍ତ ବଢ଼ିଛି, ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ, ସବୁ ପରିବାରର ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ, ଜୀବନରେ ତ ବହୁତ ଭୁଲ ଭାଲ ଆମର ହେଉଛି, ତଥାପି ଆମେ 3 ଦିନ ଏହାକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପାଳନ କରିବ। ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଆଶ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପାଳନ ହେବ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ସଂଘ, ସବୁ ସଂଘର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ସତର୍କ କରାଯାଉଛି। ସମସ୍ତେ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବରେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଏ 3ଟି ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଉଛି। ଏବଂ ଆଗକୁ ଆସୁଛି ରାଧାଷ୍ଟମୀ। ପୁଣି ମୁଁ ରାଧାଷ୍ଟମୀ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ କହିବି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ସେ ଜଣେ ଭାରତର ମହାପୁରୁଷ। ଆମେ ତାଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ସାମାନ୍ୟ ହଉ ପଛକେ ପାଳନ କରୁ। ଯେ ଶିଷ୍ୟ ହେଲେ ଯେ ଗୁରୁଙ୍କର ପାଳନ କରିବେ, ଆ ବୋଲି କ'ଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପିଣ୍ଡ ରହୁ, ବାପାଙ୍କ ପିଣ୍ଡ ରହୁ, ଶୁଣନ୍ତୁ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପିଣ୍ଡ ଦେଲୁ, ସେଠି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆମକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ବାପାଙ୍କର ବାପା, ତାଙ୍କ ବାପା, ତାଙ୍କ ବାପା, ମାମୁଁ ଘର ବଂଶ, ଏମାନଙ୍କ କଥା ସେ କାହିଁ କହନ୍ତି? ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ। ଇଏ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା। ପୃଥିବୀ ଭଳି ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱ ହୁଏତ ଗ୍ରହ ତାରା ନକ୍ଷତ୍ର ଭିତରେ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ସଂଯୋଗୀକରଣ ଇଏ କଥାଟା ସବୁ ଜାଗାରେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଆମେ ଆଜି ବୃନ୍ଦାବନର ପବିତ୍ର ଗୋକୁଲ ଧାମରେ ରହିଛୁ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 4ଟାରୁ 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ଟିକେ ହେବ। ତାପରେ ଆମେ ଗୀତା ରାଧାଷ୍ଟମୀରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସାରିକିରି ଆମେ ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିବୁ। ସେଥିରେ 5ଟି ବୃକ୍ଷ ଭିକ୍ଷା ବା ନିବେଦନ କରୁଛି। 5ଟି ବୃକ୍ଷ ଲଗାନ୍ତୁ ଆଉ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ। କଥାକୁ ଏଇଠି